खाना हो ऐसा खिला दो मेरा पेट भर जाए। हाँ खिला देते। ये आपके पनीर के टुकड़े आ रहे हैं, वो बड़े आपका शाही पनीर एकदम रोगन बढ़िया वाला है ना। जी जी जी। हाय हाय हाय। ये आपका शाही खीरा खाना खीरा, मूली खानी है मूली, प्याज खानी है प्याज, अरे वाह, हरी चटनी है, एक नींबू का टुकड़ा। नींबू का टुकड़ा भी आएगा जी, 20 रुपए में। ये आपकी 2 रोटी है, आप बैठ के खाइए साहब। अरे भाई अपनी थाली तैयार होगी 20 जी रुपए जी वाली। जी। এই হচ্ছে কলকাতার 1 নম্বর খাবার থালি, বাসমতি চালের ভাত সঙ্গে চিকেন কষা। হ্যাঁ একবার ড্রাই কষা। 2 পিস সঙ্গে যাচ্ছে 2 পিস আলু, 2 পিস আলু, হ্যাঁ আলুর দম আর স্যালাড। এই হচ্ছে আমের চাটনি। আমের চাটনিটা এখন আম পাওয়া যাচ্ছে বলে আম বানাচ্ছি, আর নাহলে টমেটোমের চাটনি। এটার দাম হচ্ছে 90 টাকা।